Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali bahagian ketiga tentang prostat daripada saya Dr. Naturopatik Muhammad Rashid, Healthcare Manager. Baik, saya sebenarnya involved dalam nutrition ni tahun 70-an hinggalah ke hari ini. Begitu juga saya belajar homeopati, saya belajar terapi-terapi yang lain dan saya belajar certain program on wellness all that. Dan saya juga makan minum. Tetapi inilah ujian Allah Ta'ala sebenarnya. Ya, saya didapati demam dalam satu bulan tu 3-4 kali. Bila 3-4 kali demam, saya rasa dah ada yang tak kena pada diri saya. Dan wife Puan Lin pun serupa juga. Dia kata, bang, you tak pernah demam begini. Ya, so yang terdekat di Semenyih ada sebuah klinik, Chinese klinik. Saya pergi memang bagus doktor tu. Dan dia pun suspect something. Dia ambil semuanya darah. 3 days after that, dia call back. Dia kata, Cik Muhammad Rashid, okay, dok, you punya bacaan PSA you severely high. Okay. Dan saya tanya dia, can you recommend any kind of any urologist ataupun pakar prostat yang nearby? Dia cakap ada few medical center tapi tak ada. Dia cuma dapat suggest saya pergi Gleneagle dengan Prince Court. So saya pun pergi Gleneagle dengan bawa surat yang dia endorse dan bawa dengan PSA report saya ni. Saya jumpa dengan salah seorang doktor pakar bahagian prostat yang terdapat di Gleneagle. Dia tu Datuk Doktor, tak mesti saya sebut nama dia lah, seorang doktor yang telah buat surgeon yang pertama gunakan robotik pada zaman Tun dulu lah ya. Usia dia 68 tahun. Alhamdulillah, dia check. Saya tara check dengan dia about 4 hours. Saya berada dalam bilik dia, berbuat macam-macam proses yang dibuat. Dan in the end dia kata, Doc, very sorry, Cik Muhammad Rashid, daripada apa yang saya dapati ni, you adalah tahap kanser tahap 2, prostat kanser. Ya, dia keluarkan modul, dia keluarkan sampel stage 1, stage 2, saya dapat pegang, dapat lihat dan sebagainya ya. Dan saya kata, okeylah dok, saya terima. Tapi saya tengok Puan Lin, muka dia berubah ya, agak sedih. Dah muka, ialah isteri, mana yang tak sayang suami, betul tak? Alright, so saya tanya dia, apa kalau betul-betul ada kanser? Dia kata, have no choice, you have to throw or take out your prostate. So saya bertanya juga, buang prostat tu apa dia repercussion, apa dia punya side effect? Dia pun cerita side effect lah, termasuklah yang itu, okay. Tapi dia kata ada drugs yang can busak macam saya kata okay lah dok. I take your advice. Dia kata save life. Dia kata apa yang patut sekarang ialah selamatkan nyawa, save life. Saya pun ikut. So dia kasih seminggu untuk saya balik. Untuk saya go on antibiotik ya. Dia iaitu Ciprobe dia kasih saya. Lepas tu supaya lancar kencing, dia kasih saya Hanel, bukan kasih, kena bayar, mahal ya. Okey. So dalam masa 7 hari tu, saya tak serah bulat-bulat apa yang dia kata. Saya tak take 100% apa yang dia kata tu. Memang dia seorang doktor pakar, tetapi ini semua Allah Ta'ala punya ujian pada saya. So saya balik sebagai seorang yang pakar pemakanan, nutrition, dietitian sebagainya. Saya boost up saya punya intake. Ya, saya take a lot of antioxidant punya fruits lah, vegetables lah, tak perlu saya sebut di sini lah ya, banyak ya. One of them strawberry saya banyak makan. Lepas tu saya goes on otosifon, iaitu misai kucing punya air tiap-tiap hari saya makan. Pumpkin seed, kerana pumpkin seed tu dia ada extract nutriferon dia. Saya belajar dulu saw palmetto, saya boost up dengan zinc, selenium, dengan vitamin E. Dan saya banyakkan sayur, saya hindari kafein, saya tak usik kopi, daging merah tak usik, saya minum jus ya, fresh juice saya blend di air dan saya buat air ruqyah. So inilah dalam botol ni saya buat ruqyah air, saya download daripada laptop, download saya minum pagi sampai ke malam terkencing-kencing. Dan saya duduk atas nano, biasa 1 jam saya duduk atas nano 2-3 jam sampai bawa tidur ya, everyday dalam masa seminggu. Ya, dan lepas minggu tu saya pun pergi buat appointment di mana, di Prince Court, semua dah prepare. Saya D-Care punya pakai medical card, D-Care few thousand kena lah ya, tu medical card. Saya dimasukkan ke dalam ward, D-Care ward. Saya kena buat MRI, sekali lagi transducer masuk dalam bontot saya 40, rectum saya, 45 minutes I was in that MRI ya.
Lepas MRI saya masuk ke bilik, ya, sementara tunggu report tu saya dah siap sedia untuk masuk dalam bilik operation. Operation tu saya tanya dengan this datuk doktor, saya kata ambil biopsi sebenarnya ada aggression ke any kind of hardship. Dia kata ada sikit lah sakit. Saya kata kalau that's the case, you kasih saya anesthetic just a few minutes. Dia kata okay. So masuk dalam bilik tu saya tengok ada few doctors, ada anesthetic ke, ada pakar surgeon yang lain, semua dah wait. Saya masuk dalam bilik. Okay. So lebih kurang dalam setengah jam lepas tu saya keluar daripada bilik. Saya sedar saya berada di sisi Puan Lin. Puan Lin tengok saya sedih, ya, dengan wajah dia nangis. Inilah saya sebelum dimasukkan ke dalam bilik operation theatre. Ini is a true fact. Okay. Kemudian 1 week after that, doctor call me dan dia tunjukkan saya black and white semua, ya, all the document, all the film, dengan CD lagi dia kasih semua pada saya, report lagi mengesahkan bahawa saya no indication of malignancy, tidak ada kanser. Yang saya alami ialah enlargement prostatitis, iaitu bengkak. Okay, so every 6 months saya go for medical check-up. Dan saya go for medical check-up. Alhamdulillah yang terkini saya punya bacaan dia, ya, fantastic, iaitu 3.21 ng/ml, ya, yang saya dapat daripada report ini, the latest one. Kerana every 6 months saya pergi dan saya punya prostatnya alhamdulillah cantik. So kita kena jaga makan dan minum. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala, ya, dan kita banyakkan berdoa. Ini ujian dia, ya. So bagi ayah, ibu, tuan-tuan dan perempuan, ya, jangan tunggu lambat, lewat dan sebagainya. Kerana bila dah kanser, kehidupan kita sebenarnya walaupun tu satu ujian, tetapi kita akan menderita, ya. Kencing kita berdarah, kesakitan, merana, pinggang sakit, kawasan semua sakit, tak tenteram hidup kita. Tidak ada makna rumah besar, kereta besar, duit begitu banyak, tidak ada makna. Ya, sebabnya seorang doktor pakar di Singapura pun dulu, Dr. Richard Teo, ya, seorang pakar, doktor pakar mati kerana kanser. Dan kita pun tahu bahawa almarhum Tuan Guru Nik Aziz pun meninggal kerana kanser prostat. Ya, Perdana Menteri Singapura pun ada kanser prostat tapi dia buang. Lepas tu arwah Tan Sri Megat Jonet pun kanser prostat, meninggal. Alright, so jangan main-main. Ini is not joke. Okay, so saya dah alami. Kalau ada apa-apa, can call me. Terima kasih. Ya, selamat mendengar dan sampaikan kepada suami-suami yang tersayang. Alright, pasti ibu sayangkan suami anda semua, ya. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bertemu di lain video yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.